Hukum memakai cincin pada jari tengah, telunjuk dalam, Sahih Muslim, makruh tanzih. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ini menyerupai kaum Lut ya, saya sudah jelaskan. Jangan pakai di dua jari ini cincin, telunjuk dan jari tengah, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dipakai di jari manis dan jari kelingking serta ibu jari ini masih dibolehkan. Terutama kalau digunakan di jari kelingking, karena Nabi SAW gunakan di jari kelingking. Ini sunnah. Ini tidak boleh karena menyerupai kaum Lut. Dan hadis ini menjelaskan tentang masalah ya larangan tadi itu. Asked about wearing a ring in the index finger and the middle finger. The index, the pointing finger, and in the middle finger. Is it permissible? No, it is not. The Prophet ﷺ in the hadith is collected by Imam Muslim forbade one of his companions from wearing the ring in the finger which he points with in the tashahhud, in the salah, nor in the middle finger. And the scholars said the prohibition is for this likeness, karahatu tahrim. So it is not permissible. Baik, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ada satu lagi hadis riwayat Imam Tabarani kalau tak silap, dan Imam Nasa'i, Nabi larang pakai cincin jari hantu ni, jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk. Jari ibu Nabi tak larang. Faham tak? Apa Nabi tak larang? Dah kalau akal jari ibu tak payah larang. Lepas tu tak ada hadis nak berbunyi jangan makan dengan kaki. Faham tak? Pasal ada akal dengan kaki. Lepas tu ada kat pakai jari ibu, tu sakit sebab kira lah. Jadi hak nak orang pakai cincinnya 4 jari lah. Nabi larang 2 jari ni. Faham tak? Jadi boleh pakai jari king, jari manis, tangan kanan dan tangan kiri. 4 jari untuk kita pakai. Faham tak? Itu nas. Hak ada kata tak boleh pakai habis pada 4, ada kata tak boleh pakai habis pada 3. Hak tu bukan nas, tu pandangan ulama. Faham? Salihah says, I read a hadith in which it was not advisable to wear rings on certain fingers for women. One of them was index finger and others I can't remember. I want to make sure if that hadith was authentic, and if so, which fingers. The hadith you are referring to, Salihah, is an authentic hadith narrated by Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, the 4th Caliph, and it is in Sahih al-Imam Muslim in the chapter dealing with clothes, if I recall correctly. And the Prophet ﷺ in the hadith prohibited wearing rings in the index finger and in the middle finger. Imam Nawawi and others say that this was the custom of the kuffar, of the disbelievers. So wearing them in the 2 other fingers is okay. The thumb is an issue of dispute, but I don't think normal people would do this. And the norm is to do it in the little pinky and the one after it, I don't know what they call it. But index finger and the middle finger for men is prohibited. What about the ruling of women? It's an issue of dispute. Some stated that this hadith is only for men. And others say that the hadith is for all. Why restrict it to men? Those who restricted it to men say that because women are exempted from a lot of things that men are prohibited to wear. Simply because women adorn themselves, for example, in wearing totally red dresses where men cannot wear red at all, pure red, like a Ferrari shirt, for example. Men are not allowed to wear gold while women are permitted to do so. Men are not allowed to wear silk, pure silk. Women are. So a group of scholars said that this hadith is specifically for men. Women can wear the rings in any finger they like, and it seems that this is the most authentic opinion. If a woman comes and says, well, I'd like to refrain from that because there is a hadith, good for you. But those women who wear it in the index and in the middle finger, we do not dare and say that you are doing something haram because of this difference of opinion. Apakah menyerupai Fir'aun? Orang perempuan pakai cincin jari telunjuk dan jari tengah. Gini, masalah jari ni, 3 jari ni dilarang oleh Rasulullah. Ibu jari, telunjuk, jari tengah ni dilarang pakai cincin.
Dibenarkan dua jari. Jari manis dengan jari kelingking. Dua ni aja dibenar. Kanan dan kiri. Hak ni dilarang. Bukan kata supaya Fir'aun. Ada sebab lah. Ada menyerupai kaum Nabi Lut. Ada menyerupai macam-macam. Jadi hak Nabi larang. Pakar tu tidak dosa. Sebab orang pakar tu dia tak ada niat nak ikut Fir'aun dia dah. Kau dia niat? Memang ambo nak jadi Fir'aun. Memang niat dah. Ambo duk ngapa semacam? Oh, ana rabbukumul a'la. Oh, am jadi kau mengagut lagu tu. Bukan dia tak niat jadi Fir'aun pun. Nama, maka pakai lagu ni larangnya ulama kata makruh sahaja. Nah. Hukum pakai cincin di jari tengah lelaki dan wanita tak disunatkan, ada kata makruh ni. Dalam jari kita ni dua jari ni disunatkan pakai cincin pada dua jari. Jari manis dengan jari kelingking. Kanan dan kiri boleh pakai ni. Pak jari ni boleh pakai. Sunat hukum dia. Ni jari lagi makruh. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Kanan ataupun kiri makruh hukum dia. Nak pakai tak dosa. Dia alih-alih pakai cincin baik, pakai boleh pahala, pakai di jari manis ataupun di jari kelingking. Riwayat daripada Abi Burdah, kata dia qala Ali bin Abi Talib, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isba'i hadhihi aw hadhihi. Qala Abu Burdah fa'awma'a ila al-wusta wallati taliha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Burdah kata, Ali bin Abi Talib beritahu, Sayyidina Ali bin Abi Talib beritahu, dia kata Nabi SAW larang kami pakai cincin di dua jari ini. Sayyidina Ali kata Nabi larang kami pakai cincin di dua jari ini. Dua jari ini itu apa? Dalam hadis kata fa'auma'a ilal wusta wallati taliha. Nabi mengisyaratkan dua jari dia. Yang pertama al-wusta, jari tengah ataupun kita panggil jari antu. Dan lagi satu dia kata wallati taliha, dia tunjuk jari telunjuk. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Nabi larang sahabat-sahabat pakai cincin di dua jari ini. Jari apa? Jari hantu dengan jari telunjuk. Jadi siapa pakai jari hantu cabut buang pelan-pelan. Buh jari manis ke, buh jari apa aja duk buh tu pasal Nabi larang. Okey, baik. Dia main hadis satu lagi, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Anas bin Malik khadam Nabi 9 tahun 10 tahun dia khadam Nabi. Dia kata adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam do ada di jari ini. Dia kata, Anas kata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata fi hadhihi, pada jari ini dia tunjuk. Wa asyara ilal khinsir, ilal khinsir, khanun sadra, khinsir, baca khinzir aja jadi benda lain lah. Anas kata Nabi SAW pakai cincin di jari ini, dia tunjuk jari khinsir, jari kelingking, min yadihil yusra, jari kelingking sebelah kiri. Jadi siapa pakai belah kanan cabut pelan-pelan boleh kiri. Dia kata pasal itu hadis daripada Nabi SAW. Okey, itu cerita Gimana hukum pakai cincin di jari telunjuk? Tak diperbolehkan. Nabi SAW melarang orang pakai cincin di mana? Wusta. Wusta itu apa? Jari tengah. Ya, wallati taliha, dan yang berikutnya, abang-abangnya. Mana abangnya? Kesini atau kesini? Telunjuk. Ya. Berikutnya apa? Tarik jari tengah, maksudnya telunjuk. Terus abangnya lagi apa? Jempol. Dilarang. Anak muda tuh suka saya lihat itu, sok gaya. Ya, nggak boleh. Dilarang kita pakai apa? Ali-ali kalau bahasa Lomboknya itu ya. Dilarang kita pakai cincin di mana? Di jempol, nggak boleh. Ya. Dan dilarang juga di
adiknya jempol, telunjuk, ya, dan di adiknya telunjuk lagi, apa tuh? Jari tengah. Bolehnya di mana? Nih, tok. Ya, binsir sama khinsir, jari manis namanya ya. Kenapa dibilang manis, Pak? Apa dia manis kalau di mut-mut? Hah? Kenapa dibilang manis? Apa dia lucu tuh? Kayaknya nggak lucu deh. Tapi dibilang jari manis ya. Ini boleh jari manis sama jari kelingking. Sini boleh. Ya, masalah kanan kiri agak luas masalahnya. Tapi ya Rasul lebih suka apa cuma kanan. Nah, kalau pakai jam mana selalu di kanan karena memang apa? Lebih disukai oleh Nabi memakai di mana? Di kanan. Boleh memakai di kanan. Tapi boleh nggak di kiri? Boleh. Karena ada riwayat juga setahu saya pernah beliau pakai di sebelah kiri. Tapi yang lebih umum kan Rasulullah SAW yujibuhu tayammun. Nabi SAW itu senang apa-apa itu kanan. Ya, sudah pindahin nggak jamnya? Pindahin jamnya sekarang ke kanan gitu. Itu lebih disukai jemaah sekalian cintai Subhanahu Ta'ala. Ya. Nah, itu untuk laki-laki tadi. Ya, itu untuk laki-laki berlakunya cincin bolehnya di mana? Jari manis sama jari yang lebih manis lagi yaitu kelingking yang mas cintai. Tapi kalau untuk perempuan, semua kelingkingnya. Bahkan kalau dia saking duitnya banyak, dibeli ya apa cincin untuk tangan 10, kaki jari kaki 10, goprah-gapreh dan seterusnya halal. Kayaknya ada di belakang tuh yang pakai itu 10 jari di kaki, 10 jari di tangan, boleh. Ya. Karena memang wanita itu difitrahkan, ditumbuh kembangkan oleh Allah suka dengan hiasan. Aw may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Memang tabiatnya perempuan itu berhias, gitu. Cintai sama Ta'ala. Ya. Nah itu. Daripada memakai cincin bagi laki-laki, terdapat beberapa riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kalau baginda Rasulullah memakai cincin di tangan kanan dan juga di tangan kiri. Di tangan kanan Nabi menggunakan pada bahagian jari ini apa namanya jari kelingking. Dalam riwayat yang lain di kiri juga pada bahagian jari kelingking. Terdapat riwayat yang tidak sekuat yang pertama menggunakan pada jari manis. Tapi yang riwayat yang lebih kuat adalah pada jari kelingking, tangan kanan ataupun juga tangan kiri. Dua-dua riwayat ada. Maka dalam hal ini diperbolehkan menggunakan cincin bagi laki-laki pada jari kelingking yang dikuatkan kanan ataupun juga kiri. Yang tidak boleh menggunakan cincin pada kanan itu adalah bila mana pada selain daripada jari yang tadi, ibu jari, jari telunjuk ataupun jari tengah adalah tidak diperbolehkan. Tapi perempuan boleh menggunakan di mana saja jari-jarinya, tidak seperti laki-laki.